Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Ishruna Abu Ali At-Tabari غير معروف تاريخ ولادته توفي سنة 35 و300 أبو علي الحسن بن القاسم الطبري أبو علي الحسن بن القاسم الطبري صاحب الوجوه المشهورة في المذهب. Beliau adalah ahli dalam masalah pendapat ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, disebut sahibul wujuh, yang masyhur dalam madhab. Tafaqqala ala Abi Ali bin Abi Hurairah wa sakana Baghdad. Mendalami fiqih, belajar dan mendalami fiqih melalui tangan Syekh Abu Ali bin Abi Hurairah dan tinggal di Baghdad. Wasana fi usul fiqh, menulis dalam ilmu usul fiqh, wa fil jadali, dan ilmu dialog, ya, ilmu debat. Wasana fal muharrara, dan menulis kitab Muharrar. Kitab Muharrar adalah awalu kitab bin sunni fil khilafil mujarradi, yaitu kitab yang pertama sekali disusun terkait dengan khilafiyah para ulama al-mujarrad, semata-mata khilafiyah. Di antara tulisan al-ifsahu fil fiqhi wal 'uddatu wal muharraru fil nadhari. Itulah saya. Wa kitabun fil fiqh wa kitabun fil jadali. Baik. Wahid wa Ishrun 21 Al-Qadi Abu Hamid Al-Marwaruzi Ghairu ma'ruf takhwiladatihi tufiya sana sanatasnaini wa sittina wa thalathimiyah. Ahmad bin Bishr bin Amiril Amiriyu, ya. Nama beliau Syekh Ahmad bin Bishr bin Amir al-Amiri. Wa kata Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, tapi Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi berlawanan, berbalik dengan ini. Beliau mengatakan namanya adalah bukan Syekh Ahmad bin Bishr bin Amir, tapi beliau mengatakan Syekh Ahmad bin Amir bin Bishr, ya. Al-Qadi Al-Marwaruzi, Al-Qadi Abu Hamid Al-Marwaruzi, salah seorang fa'il madhab, salah seorang pemuka madhab, wa ulamaihi, pemuka madhab. Lahu kitabul jami', beliau mempunyai kitab yang merupakan kompilasi, al-jami', kompilasi, alladhi, yang adalah kitab itu karena yu'addu, dipandang umdatan, sebagai tonggak dalam mazhab. Mengapa? Lihatatihi, karena mencakup bil usul al furu'i, usul dan furu', tauhid dan fiqh. Usul dan furu', usul fiqh dan fiqh, ya. Wa dzakarahu an-nususa wal wujuha, ya. Menyebut juga nas dan wujuh. Wa an akhadha fiqh al-Basrah, melalui beliau ahli fiqh Basrah mengambil ilmu. Wa min ukhassaihi wa talamidati Abu Hayyan at-Tauhidi, di antara murid beliau dan ukhassa, orang yang istimewa, orang yang khusus dari kalangan murid beliau adalah Syekh Abu Hayyan at-Tauhidi, karangan Syekh Abu Hamid Al-Marwaruzi, Syarah Mukhtasar Muzanni wal Jami' fil Madhab wal Isyraf al Usul Fiqh. Kemudian yang kedua Syekh Qafal Al-Kabir, Abu Bakar Muhammad Ali bin Ismail Al-Qafadul Kabir Syashiyu, adalah imaman fi tafsir, ya. Jadi kalau Syekh Qafal Kabir itu tafsir, menjadi terkemudian dalam tafsir, tapi juga menjadi ahli dalam fiqh. So nanti kalau dalam fiqh itu saya disebut Al-Qafal As-Saghir. Kalau Syekh Al-Qafal As-Saghir itu utamanya dalam ilmu
fiqih. Tapi Syekh Qafal Kabir itu dalam ilmu tafsir. Tetapi beliau juga mahir ahli dalam ilmu fiqih. Beliau termasuk mujtahid dalam fiqih. Namun selalu saja kalau penyebut Syekh Qafal Kabir selalu diperhatikan beliau pada tafsir. Imam fil hadis, tak perhatikan tu. Di dalam hadis, imam fil kalam, ilmu kalam, imam fil usul fiqih. Imam fil furu' dalam fiqih, kan? Fi zuhd wal wara'. Imam fil lugha wa sya'r wa sya'ri, bahasa dan syair. Okay? Wa huwa awalu man sanafa al-jalal al-hasan min al-fuqaha. Di antara ahli-ahli fiqih, beliaulah orang yang pertama sekali menyusun buku khusus terkait dengan berdialog yang baik, al-jalal al-hasan. Wa anhun tasyarraf fi Syafi'i ma wara'an nahri. Melalui beliaulah tersebar fikih mazhab Imam Syafi'i di ma wara'an nahri, daerah Transoksiana. Ya, jadi wara'an nahri itu Transoksiana. Jangan lagi diartikan di belakang sungai atau di balik sungai. Ya. Di antara kalangan beliau Syarh Risalah Imam Syafi'i usul. Jadi kitab risalah Imam Syafi'i, itu kitab risalah Imam Syafi'i itu kitab usul fiqih yang di antara syarahnya itulah ditulis oleh beliau Syekh Qafal Al-Kabir. Wa kitabun fil usul wa dalailun nubuwah muhassin syariah wa taqrib wal fatawa. Seterusnya As-Sa'luqi, Syekh As-Sa'luqi yang ke-23. Syekh Abu Zahal Muhammad bin Sulaiman bin Muhammadin Naisaburi As-Sa'luqi. Karena muqaddaman fi ma'rifatil balaghah. Terkemuka dalam ilmu fikih dan bahasa. Muhaddis. Adrakas asanid al-aliyah. Beliau itu memperoleh sanad ali dalam hadis, wa sanaf fil hadis, dan menyusun buku dalam ilmu hadis. Jadi ada nanti sanad tinggi, ada sanad rendah dalam hadis ya. Yang ke-28 Syekh Abu Zaid Al-Marwazi, yaitu Syekh Abu Zaidin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Fashani Al-Marwazi. Beliau berasal dari daerah Fashan. Itu salah satu qura Marwa. Kadang disebut Marva. Kalau tulisan Latin tu nanti disebut Marva. Kadang Marwa penulisan tu. Jadi Fashan adalah sebuah daerah di distrik Marwa. Penyebutan distrik pun itu cara kita sekarang lah. Kalau dulu kan tak ada. Karena memang ajma'an nas ala zuhri wa ra'i wa jalalati fil ilmi wad din. Karena memang ajma'an nasu, bukan ajma'an nasa. Beliau termasuk orang yang ijma' para ulama atas kezuhudan beliau, kewaraan beliau, wa jalalati dan terkemukanya beliau dalam ilmu dan agama. Wasful hakim mensifatkan beliau bi'annahu ahada a'immatil muslimin. Beliau salah seorang pemuka orang Islam. Min ahfadin nas di mazhab Syafi'i, manusia yang ulama yang jadi kata-kata nas itu maksudnya adalah ulama, ya. Tak pantas kita sebut manusia. Manalah macam kita ni mahir dalam ilmu fiqih. Makanya kalau penyebutan di situ nas maksudnya ulama. Min ahfadin nas di mazhab Syafi'i, termasuk ulama yang paling hafal mazhab Syafi'i. Wa ahsanihim nadharan, yang terbaik dalam melakukan penalaran terhadap mazhab Imam Syafi'i. Nadharan juga bisa diartikan penelitian, tinjauan, yang paling zuhud dalam hidup dunia. Beliau tinggal di Makkah. Ala uluwi sinni, dalam waktu yang cukup ala uluwi sinni, pada masa tuanya, muddatan tawilatan, waktu yang cukup lama. Ya, jadi jawara bi Makkah, tinggal di Makkah. Yalah, kalau diartikan literal jawara itu berjiran di Makkah, berarti tidak di Makkah, maksudnya adalah ya di Makkah. Yang ke-12 Syekh Khudari, meninggal dalam tahun, jadi di tahun 373 itulah, batas 373, tak lebih dari tahun 373. Maknanya ada khilaf, ya. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi Al-Khudari, nisbatun ila Al-Khudari, rajulun min juludihi. Seperti Imam Syafi'i kan dinisbahkan kepada kakek beliau, ini pun dinisbahkan kepada Syekh Khudari, kepada Syekh Khudar. Syekh Khudar ada rajulun min juludihi, salah seorang daripada moyang beliau, ya. Beliau adalah Imam Marwah, pemimpin di kota Marwah, syekhnya, wa muqaddamal ashabi biha, dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i yang terkemuka di kota Marwah. Kalau disebut sahabat maksudnya ulama, ya, bukan kawan biasa tapi ulama. Maka nanti ada qaulul ashab,
Maksudnya adalah pendapat ulama madhab Imam Syafi'i. Haddatsana Qadi Abi Abdullah bin Husain bin Ismail al-Mahamili. Beliau belajar dan mahir dalam bidang hadis melalui Syekh Qadi Abu Abdullah Husain bin Ismail al-Mahamili wa ghairi dan selain beliau. Wa tafaq alaihi jama'atun. Sekelompok ulama menjadi ahli fikih melalui beliau. Jadi sekelompok ulama menjadi ahli fikih melalui beliau. Siapa itu? Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaqu wal Faqih Hakim bin Muhammad Az-Zaimuni. Ini di antara ulama-ulama yang dihasilkan melalui tangan dingin Syekh Khudari. Yang ke-26 Syekh Dariqi. Abul Qasim Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Aziz Ad-Dariqi. Darasa bi Naisabura sinina, belajar di kota Naisabur beberapa tahun. Wa taqallada awqaf Abi Amar Al-Khaffaf, dan beliau mengikuti awqaf Abi Amar Al-Khaffaf. Awqaf itu wakaf. Apa maksud wakaf ni? Dia pengajian-pengajian yang sifatnya wakaf. Ya. Semua kharaja ila Baghdad. Itu biasa ulama dari dulu membuat begitu. Makanya tak heran kita dan ulama sampai sekarang membuat pengajian mereka wakaf. Beliau mengikuti itu, yaitu dari Syekh Abu Amar Al-Khaffaf. Kemudian keluar ke kota Baghdad, fasalal majlisa lahu, maka adalah majlis sendiri untuk beliau di kota Baghdad. Belajar dan menjadi ahli fikih melalui Syekh Abu Ishaq Al-Marwazi. Sampai-sampai disebut wantah tadrisu ilaihi bi Baghdad. Ya. Puncak pelajaran kepada beliau di kota Baghdad. Kepada Syekh Abu Ishaq Al-Marwazi. Wanita faqih Syekh Abu Hamid Al-Isfirayani ba'da mutabahatin bin Marzaban. Dan kepada Syekh Abu Al-Marwazi itulah belajar dan menjadi ahli fikih Syekh Abu Hamid Al-Isfirayani setelah meninggalnya Syekh Abul Husain bin Marbazan. Itulah keutamaan Syekh Abu Ishaq. Ya. Wa akhadha anhu ammatu syuyukh Baghdad wa ghairihim min ahli al-afaq. Mengambil daripada Syekh Ad-Dariqi, umumnya ulama-ulama di kota Baghdad, dan selain beliau lah, selain mereka daripada penduduk berbagai daerah, afaq ufuk daerah. Wasawal Hakim bi annahu kana min kibar fuqaha Syafi'iyina. Hakim mensifatkan Syekh Ad-Dariqi termasuk salah seorang ahli fikih mazhab Imam Syafi'i yang senior. Al-Masirjisiyu yang ke-27. Syekh Abul Hasan Muhammad bin Ali bin Sahl bin Muflih Al-Masirjisiyu. Nisbatun ila jaddihi li ummih, dinisbahkan, dihubungkan kepada kakek dari pihak ibu atau mamanya, itu Syekh Masarjis. Alladzi kan Nasrani, yang dulu Nasrani. Ada wa aslama, tapi belakang masuk Islam ala yadi Abdullah bin Mubarak, melalui tangan Syekh Abdullah bin Mubarak. Walau mulanya Nasrani, belakangan Islam, tapi nama beliau dilekat ke bawah, maka tak ada masalah. Umar bin Khattab kan non-muslim kafir, tapi tetap saya terpakai kepada Khattab. Tahu-tahu belakangan ada kita kalau orang masuk Islam dinisbahkan bin Abdullah. Kok Abdullah bin ayah dia lah? Apa masalah? Ayah dia kafir, kata kita. Umar ayahnya kafir. Umar bin Khattab kafir. Apa masalah? Ikrimah bin, kalau ragu kepada Khalifah bin Khattab, Ikrimah bin Abu Jahal. Apa masalahnya? Tapi kita itulah diabdullahkan, kan tak adil menghilangkan ayah dia. Seterusnya kana min arafinas mazhab. Syekh Al-Masarjisi orang yang paling mengenal mazhab Imam Syafi'i. Dia mengambil ilmu dari Syekh Abu Al-Marwazi walazamu hatta mata, dan senantiasa mendampingi Syekh Abu Al-Marwazi sampai beliau meninggal. Fansarafa ba'daha ila Baghdad wa darasa biha. Beliau pun pergi meninggalkan fansarafa, pergi setelah kematian Syekh Abu Ishaq ila Baghdad, ke Baghdad, wa darasa biha, dan belajar di sana. Wa kana ma'ida durusi Ibnu Abi Hurairah. Beliau adalah tempat kembali pelajaran-pelajaran Ibnu Abi Hurairah. Jadi Syekh Ibnu Abi Hurairah senantiasa memulangkan masalah kepada Syekh Dariqi. Syekh Masarjisi. Yang ke-28 Syekh Audani. Abu Bakrin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Audani. Audan adalah qaryatun min qura Bukhara.
Haudan adalah satu kota, satu daerah, bukanlah kota, satu daerah yang ada di Bukhara. Bukhara masih ada sampai sekarang, cuma tidak lagi menjadi lintasan seperti seramai dulu. Ada university di situ. Tak tahu sekarang apa masuk Rusia apa sudah lepas. Tak tahu sekarang secara negara, tapi masih ada. Pernah ditayangkan di televisi, universitasnya pun ada. Rawa anhu Abu Abdullah bin al-Hakim hadis ini. Imam Hakim meriwayatkan hadis dari beliau sebanyak 2 hadis. Wasafa bima Syafi'i bima ra'a an-nahri fi asri bila mudafa'atin. Dan Hakim menyebutkan bahawa Syekh Audani adalah Imam Syafi'i, pemimpin ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i di daerah mana? Transoxiana. Pada masanya bila mudafa'atin, tanpa ada yang membantah. Qadima Naisabura, beliau datang ke kota Naisabur tahun 65, wa hajjah thumma sarafa, kemudian menaikkan ibadah haji dan beliau tinggalkanlah kota Naisabur. Beliau mengharamkan riba dalam segala sesuatu. Fala yujizu bai' amalin bijinsi mutafadilan. Beliau sama sekali tidak membolehkan jual beli harta sejenis jika ada mutafadilan, selisih sedikit pun. Mesti sama. Sawul mat'um, makanan, wal mauzun yang ditimbang, wal makil yang disukat, wa ghairuhu. Sawaul mat'umu wal mauzunu wal makil wa ghairuhu, dan selainnya. Jadi ini termasuk musyaddad, ya, dalam fikih nanti termasuk musyaddad yang begitu keras. Tetapi Al-Laqad Nawawi, Imam Nawawi memberikan catatan, Al-Laqad memberikan catatan ala hadzal qawli, terhadap pendapat Syekh Audani. Ba'da hikayati, setelah Imam Nawawi menceritakan pendapat Imam Audani, bi'annahu, kata Imam Nawawi, pendapat Syekh Audani itu qaulun mardudun wa syadzun, pendapat yang tertolak dan ganjil. Kata Imam Nawawi, bukan kata kita. Kita enggak punya kapasitas untuk mengatakan itu. Enggak punya kapasitas. Yang punya kapasitasnya para ulama, kan? Berikutnya Syekh Abu, yang ke-29, Syekh Abu Abdullah Al-Khatnu. Abu Abdullah Al-Khatnu. Ya. Muhammad bin Husain bin Ibrahim Abu Abdullah Al-Khatnu Al-Farisiyul Istirabazi. Jadi orang Persia, ya. Salah seorang a'immatil ashab, pemuka ulama mazhab Syafi'i. Warada Naisabura, datang ke Naisabur tahun 337. Dan mendengar banyak sekali kitab-kitab ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Beliau kemudian dakhala Asbahana, masuk ke kota Isfahan, mendengar Musnad Abi Daud. Jadi beliau menyimak Musnad Abu Daud dari Abdullah bin Ja'far. Wa sami'a min sairil masyayikh biha, dan beliau mendengar dari seluruh guru yang ada di Isfahan. Masuk ke Irak setelah berumur 40 tahun. Wa kana katsiras sami' wa rihlah, beliau banyak sekali mendengar dan banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu. Yang Hakim katakan beliau adalah ahad a'immati Syafi'iyyin fi asrihi, salah seorang pemuka ulama mazhab Imam Syafi'i pada masanya. Muqaddaman fil adabi, terkemuka dalam ilmu sastra, wa ma'anil Quran wal qiraat, dalam kaitan dengan makna-makna Al-Quran pun beliau terkemuka, wal qiraat, dan cara membaca Al-Quran. Wa minal ulama'il mubarrazina, termasuk ulama yang terkemuka fin nadhari wal jadali, dalam melakukan dialog dan perdebatan. Di antara karya beliau adalah Syarhu Talkhis Ibn Al-Qas, ya. Nanti di antara karya beliau. Kemudian yang ke-30, Syekh Saymariyu. Syekh Abdul Qasim Abdul Wahid bin Al-Husain bin Muhammad Al-Saymariyu, Nazilul Basrata wa ahad a'immatil madhhab. Ya, beliau pendatang di kota Basra, nazil, pendatang di kota Basra, salah seorang pemuka mazhab. Syekh Isa Syirazi menjelaskan tentang Syekh Saymari, bi'annahu kana hafizul madhhab, beliau pemelihara mazhab. Hasan at-Tasanifi, bagus sekali karya-karya beliau. Di antaranya wamin ashhari man takharrajah lil Qadil Mawardi. Ya. Di antara yang termasyhur, orang yang orang yang berhasil melalui tangan Qadhi Mawardi.
Jadi istilah kata anak didik dari Syekh Al-Qadi Al-Mawardi. Di antara kalangan beliau Al-Idhah fil Madhab wal Kifayah wa Kitabu fil Qiyas wal Ilali wa Adabul Muslim Mufti, adab orang yang adab mufti dan adab mustafti orang yang minta fatwa. Wa Kitabun fi Syuruti wal Irsyadu, wal Irsyad. Kitabun fi Syuruti, satu kemudian wal Irsyad. Yang kemudian ke-31 Syekh Abu Ali As-Sarkhasi, Abu Ali Zahid bin Ahmad bin Muhammad bin Isa As-Sarkhasi, faqihun muqri'un muhaddithun. Faqih al-fiqh muqri', ya, muhaddits. Beliau ni orang yang teliti, ya, muqri' sampai dapat istilah muqri'. Qari pembaca Quran, muqri', ya. Belajar dan menjadi ahli fikih melalui tangan Syekh Abu Ishaq Al-Marwazi, mempelajari sastra melalui Syekh Abu Bakar Ibnu Anbari, mengambil ilmu kalam melalui Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Berarti jumpa langsung, ya, berarti jumpa langsung ini. Menjelaskan Syekh Imam Hakim tentang Syekh Abu Ali As-Sarkhasi bahawa beliau faqih muhaddis, ahli fikih muhaddis. Wa Syekh Asri bi Khurasan, ulama pada masanya di kota Khurasan. Yang ke-32 Syekh Ibn Al-Qaffal Asy-Syashi, Abul Hasan Al-Qasim bin Muhammad bin Ali Al-Qaffal Asy-Syashi, waladul Imam Al-Qaffal Kabir, anak daripada Syekh Qaffal Kabir. Maka ini disebut Qaffal Saghir. Jadi Syekh Qaffal Kabir itu Syekh Qaffal senior, Syekh Qaffal Saghir Syekh Qaffal junior, ya. Jadi Kabir senior, Saghir junior. Disebutkan oleh Syekh Ibadi dalam Tabaqat, kitab Tabaqat. Tabaqat ini artinya kitab yang menjelaskan peringkat-peringkat ulama, sama ada masing-masing mazhab lah, ya. Kalau Tabaqul Syafi'i, kalau Tabaqul Hanafi dan seterusnya. Bahwa beliau itu masyhurul fadli, masyhur kelebihan beliau. Wa takharaja ala yadayhi, dan dihasilkan melalui tangan beliau itu fuqaha Khurasan, ahli-ahli fikih Khurasan. Wasdadu tariqat ahli Iraq bihi husnan, ya. Dan kelebihan tariqat ahli Iraq husnan, baik. Artinya melalui beliau ini nyata kelebihan-kelebihan tariqat ahli Iraq. Tariqat di sini mungkin maksudnya tariqat ilmu tariqat, tapi maksudnya adalah metode ulama-ulama di Iraq. Menjadi nyata kelebihan-kelebihan kebaikan mereka itu. Di antara kalangan beliau adalah At-Taqrib wa min ajal kutubil madhab, ya. Ini termasuk kitab madhab yang ajal, yang paling luhur, paling mulia, paling, kalau orang sekarang sebut best lah. Tadi saya salah loh. Yang 32 ini bukan Al-Qaffal Asy-Syashi, Ibnul Qaffal Asy-Syashi. Jadi tak juga beliau disebut Al-Qaffal As-Saghir, salah saya. Nanti Al-Qaffal As-Saghir itu yang ke-41. Salah saya. Cuma ini beliau disebut Ibnul Qaffal Asy-Syashi. Ya. Anak dari Syekh Qaffal Kabir. Syekh Qaffal Saghir itu nanti yang ke-41. Salah saya. Ya. Ini dikoreksi. Nanti kalau saya upload nih, potong orang, difitnah orang kita. Padahal ada di belakangnya saya sudah koreksi kan. Tapi ini tak ada edit-edit nih. Ya. Baik. Yang ke-33 Hannati, Syekh Abu Abdillah Husain bin Muhammad bin Abdillah Hannati Tabari. Hannati adalah nisbatun, terhubung dengan sekelompok penduduk Tabaristan. Di antara mereka adalah hadal imam, yaitu Syekh Hannati. La'alla ba'dha abai kana yabi'ul hintata. Boleh jadi sebahagian nenek moyang beliau adalah penjual hintoh gandum. Maka disebut Hannati. Ya. Datang ke Baghdad. Wa haddatsa biha an Abdullah bin Adi.
Ya, beliau belajar hadis di kota Baghdad melalui Syekh Abdullah bin Adi dan Syekh Abu Bakar Ismaili, dan sumpah yang kedua ulama itulah. Wa kana majalilan, beliau adalah ulama yang terkemuka. Di antara kalangan beliau itu istamal ala aujah aujuh. Istamal ala aujuhin. Mengandung lahu musannafatun. Beliau punya karya-karya istamalat, yang isi karya itu ala aujuhin, mengandung pendapat-pendapat ulama mazhab Imam Syafi'i. Fil madhab masyhuratun wa mufidatun, terkenal, bermanfaat. Komentar Syekh Abu Thaib At-Tabari adalah Syekh Hannati ini kana rajulan hafidh al-kutub Syafi'i, ulama yang hafidh, yang merawat, menjaga kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, bukan secara fisik. Kalau secara fisik tak perlu disebut lagi, tapi maksudnya isi itu, ya. Yang kelima Hulaimi, yang ke-34 Syekh Hulaimi, yaitu Abu Abdullah Al-Husain bin Al-Hasan bin Muhammad Al-Hulaimi Al-Hulami. Bayangkan tu. Ya. Syekh Syafi'i, ulama mazhab Imam Syafi'i, Syekh Syafi'iyyin, ulama mazhab Imam Syafi'i di Transoxiana. Kata Imam Hakim, kana, beliau adalah auhada Syafi'iyyin bima wara'an nahri, ulama yang paling terkemuka. Auhad, asal kata wahid, satu, maksudnya yang paling best, ya. Wa anzarahum, yang paling teliti setelah dua orang gurunya, ba'da ustazaihi, setelah dua orang guru beliau, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Qaffal dan Syekh Abu Bakar Al-Audani. Yang ke-35 Syekh Abu Thaib As-Sa'luqi, Syekh Abu Thaib As-Sa'luqi, yaitu Sahlu bin Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad Naisaburi, Abu Thaib As-Sa'luqi. Siapa beliau ni? Waladu Ustaz Abi Sahal As-Sa'luqi, anak daripada Syekh Abu Sahal As-Sa'luqi. Ittafaq ulama asri ala imamati, seluruh ulama sepakat pada masa beliau bahawa beliau adalah imamati, seorang terkemuka, syadatihi, terkemuka, wa jam'ihi, dan orang yang mampu mengkompilasi pada dirinya bainal ilmi wal amal, antara ilmu dan amal, wal asalah wa riyasah. Ya, asalah ni riyasah, kepimpinan. Asalah ni tak dapat saya pasti artinya. InsyaAllah nanti saya sampaikan. Asalah, ya. Tafaqala abihi, belajar dan menjadi ahli fikih dari tangan ayah beliau, wasbah muftiya Naisabura, menjadi mufti kota Naisabur. Dan berhasil orang menjadi ulama melalui tangan beliau, sekelompok ahli fikih di Naisabur. Wasairi takharaja ala yadi jama'atun fuqaha bi Naisabura wa sairi muduni Khurasan, dan seluruh kota-kota di Khurasan melalui tangan beliau berhasil orang menjadi ulama. Wa kana mushtaghilan bil fatwa wal qada' wa tadris, beliau sibuk, mushtaghilan itu berprofesi sebagai orang yang menyampaikan fatwa, qada', keputusan hukum, wa tadris, dan pelajaran. Antara kalau beliau al-mazhab fi syuyukhil mazhab, bukan al-mazhab tu, salah, al-muzahhabu fi syuyukhil mazhabi. Yang ke-36 Ibnu Kajjid Dainuriyu, Abul Qasim Yusuf bin Ahmad bin Kajjid Dainuri, Sahibu Abil Husain bin Qattan, kawan daripada Syekh Abu Husain Ibn Qattan, menghadiri majlis pengajian Syekh Dariki. Wa kana yadrabu bil masalu fi hifdzil mazhabi, wa kana yadrabu bil masalu, adalah bihi, dengan Syekh Ibn Kajinin, yudrabul masal, dibuat perumpamaan fi hifdzil mazhabi, terkait dalam pemeliharaan pendapat-pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sampai-sampai dibilang, kalian itu kalau cara ungkapan bahasa kita, jadilah kalian macam Ibnu Kaj. Kira-kira begitu. Maka beliau menjadi masal.
menjadi contoh. Ya. Irtahalan nas ilaihi min al-afaq wa atnabu fi wasfihi. Irtahala an-nas, masyarakat banyak melakukan perjalanan menjumpai beliau min al-afaq, dari berbagai daerah untuk belajar. Wa atnabu fi wasfihi, dan atnabu mereka meluaskan, menjelaskan tentang sifat-sifat kebaikan Syekh Ibnu Katsir. Atnabu itu itnab, kalau bahasa kita menjadi apa ya, bukan hiperbola, tapi menjadi bertele-tele. Menjadi panjang lebar. Itnab itu artinya panjang lebar, menjelaskan kebaikan sifat Syekh Ibnu Katsir. Sampai-sampai faddalahu ba'duhum, sebahagian ulama melebihkan beliau atas Syekh Abu Hamid Al-Isfirayaini. Itu namanya itnab. Ya, diluaskan secara panjang lebar, sampai-sampai ada sebagian ulama mengemandang beliau lebih dari Syekh Abu Hamid Al-Isfirayaini. Waruya, diriwayatkan annahu qala ahadul fuqaha, bahawa ada salah seorang ahli fikih mengatakan, ya ustaz, ismu li Abi Hamidin wal ilmu lak. Sampai-sampai dia bilang begitu. Wahai guru, nama bolehlah nama Syekh Abu Hamid Al-Isfirayaini, tapi ilmu pada engkau. Macam cara orang sekarang, boleh jadi memang dialah yang bertitel hebat, tapi ilmu pada orang itu. Dan sebagian masyarakat kita kan berpaham begitu. Oh, ini boleh jadi orang ni sampai titelnya hebat-hebat, tapi ilmu sama tuan itulah. Kira-kira gitu maksudnya. Nama bolehlah dikenal nama Syekh Abu Hamid Al-Isfirayaini, tetapi ilmu pada engkau wahai tuan, kata salah seorang ahli fikih pada masa beliau. Qala, kata beliau, bukan, kata sa'ahadul fuqaha, rafa'anhu Baghdadu hatta niyat dainu. Tunggu ya, tunggu. Rafa'athu Baghdadu wa hattat nit dainuru. Dia mengatakan Baghdad mengangkatnya, sementara Dainur menjatuhkan aku. Sampai ada salah seorang ulama mengatakan begitu. Saking kan hebatnya Syekh Ibnu Katsir, Baghdad mengangkat beliau, sementara kota Dainur menjatuhkan aku. Kata sebagian ulama begitu. Ini bukan mencela, menunjukkan terkemukanya Syekh Ibnu Katsir. Ya, salah satu di musannafati min musannafati, di antara karya beliau At-Tajrid. 37, Syekh Abu Hamid Al-Isfirayaini. Syekh Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Isfirayaini, Syekhu Tariqatil Iraq wa hafidhul madhhab imamuh. Beliau adalah Syekh pemuka metode ulama-ulama Iraq, dan beliau adalah perawat mazhab dan pemimpin mazhab. Datang ke Baghdad pada masa muda. Beliau belajar dan menjalani fikih melalui tangan dua orang guru, yaitu Syekh Ibnu Marmazan dan Syekh Dariki. Sehingga jadilah beliau salah seorang ulama pada masanya. Adalah azim al-jah. Syekh Abu Hamid itu azim al-jah, hebat wibawanya. Indal muluki, ya, di mata para penguasa. Ma'dinil wafiri, padahal beliau itu beragama yang luar biasa. Wafir artinya meluber. Bukan sekedar cukup. Memanglah kadang-kadang disebut cukup, maksudnya beragama beliau hebat. Wara' zuhud, al-isti'ab lil awqat bit tadris wal munadharah. Beliau isti'abu lil awqati, menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan melakukan diskusi. Isti'ab, menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan berdiskusi. Bahkan sebagian ulama mazhab memandang beliau sebagai mujaddida qarnihi, seorang pembaru pada masanya. Di antara karangan beliau At-Ta'liqatu fil Fiqh, Syarah Mukhtasar Muzanni, kitab fi usul fiqh, War-Rawnaq wal Bustan. Ya. Kemudian ke-38 Syekh Az-Ziyadi, yaitu Syekh Abu Thair Muhammad Mahmish Ibnu Ali bin Dawud Az-Ziyadiyu Dawuda, ya. Imamul Muhadditsin Fuqaha bin Sabur fi zamani.
pemimpin ahli hadis dan ahli fikih di Naisabur pada masanya. Syekhan adiban, seorang alim yang adib, sastrawan. Arifan bil Arabiyah, mengetahui seluk-beluk Arab. Sallama lahu aqranuhu al-masyikhatu wal futya bi Madinah Naisabur. Sallama lahu aqranuhu, kawan-kawan beliau para ulama menyerahkan kepadanya al-masyikhatu, al-masyikhata. Apa maksud masyikhah? Macam kita mahkota keulamaan, syekh, wal futya, dan menyerahkan kepada beliau otoritas fatwa di kota Naisabur. Itulah penghargaan para ulama. Senang kita kalau orang alim begini, ya. Wa akhadal fiqha an Abil Walid wa Abi Sahl. Beliau mengambil fikih daripada Syekh Abdul Walid dan Abu Sahl, dan mengambil dari beliau itu Syekh Abu Asim Al-Ibadi wa ghairuhu. Meriwayatkan hadis melalui beliau itu Syekh Abu Abdullah bin Al-Hakim. Bahkan Imam Hakim zakarahu, menyebutkan tentang Syekh Ziyadi ini fi tarikh, di dalam kitab sejarah yang ditulis Imam Hakim. Wal Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi juga mengambil hadis dari beliau. Abu Shalih Al-Muazzinu, Al-Ustaz Abdul Qasim Kushairi wa ghairuhum, selain mereka lah. Ini namanya sanad, ya. Qazwaini, berikutnya Syekh Qazwaini, yaitu Syekh Abu Hatim Mahmud bin Al-Hasan bin Muhammad bin Yusuf bin Al-Hasan bin Muhammad bin Ikrimah bin Anas bin Malik Al-Ansari Tabari Al-Qazwaini. Berarti beliau ini orang Ansar, masih ada darah Ansar. Dari Madinah Amal Tabaristan, belajar dan menjadi ahli fikih di kota Baghdad melalui tangan Syekh Abu Hamid Al-Firyaini. Membaca kitab faraid kepada Syekh Ibnul Labban. Ibnul Liban, salah. Dan Al-Usula, usul fikih melalui tangan Syekh Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Membaca kepada beliau Syekh Abu Isa Al-Shirazi, sampai Syekh Abu Isa Al-Shirazi berkomentar, lam antafi', tidak aku mendapatkan manfaat ilmu bi ahadin, melalui seseorang, fi rihlati, dalam perjalananku menuntut ilmu, kaman tafa'tu bihi, sebagaimana aku mengambil manfaat daripada Syekh Al-Qazwaini wa bil Qadi Abi Thayyib, dan Syekh Qadi Abu Thayyib. Kata beliau, kana hafidhul madhhab wal khilaf. Kata Syekh Abu Isa Asy-Syirazi, ada Syekh Qazwaini ini hafidhul madhhabi, penjaga madhab wal khilaf, dan perselisihan pendapat para ulama. Sannafa kutuban katsiratan, menulis banyak buku fi khilafil madhhab wal madhahibi wal usuli wal jadali, dalam khilafiyah para ulama, madhab, usul fikih, dan ilmu jadal, dialog. Wa darasa bi Baghdad wa amala, belajar di kota Baghdad dan amal. Wa tufiya bi amal, dan meninggal di kota Amal. Di antara karya beliau Tajrid dan Kitabul Hiyali fil Fiqh. Kitabul Hiyali, jamak daripada hilatun. Kemudian yang ke-40 Syekh Ibn al-Mahamili, Abul Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Qasim bin Ismail al-Dabbi al-ma'rufu bi Ibn al-Mahamili. Jadi terkenalnya Syekh Ibn al-Mahamili. Imamun jalilun, ulama terkemuka, min rufa'i ashabi Syekh Abi Hamid Isfarain, termasuk di antara rufa'a, orang-orang terkemuka yang menjadi sahabat Syekh Abu Hamid Isfarain. Sampai-sampai diistilahkan baitu fadin wa fiqhin wa riwayatin. Sampai-sampai rumah beliau disebut rumah fadal, rumah keutamaan, rumah fiqih, dan rumah riwayat. Itu fiqhin, ya, bukan hilangkan titik tanya itu. Qala fil Khatib, Syekh Khatib mengatakan, bari'al fil fiqhi, beliau ini cemerlang dalam ilmu fiqih. Wa ruziqa, dan diberikan Allah rezeki, minaz zakai, kecerdasan, husnul fahmi, dan bagus pemahaman, ma arba fi al akranihi, sesuatu yang lebih beliau dalam hal itu daripada kawan-kawannya. Arba, riba, lebih. Di antara kalangan beliau majmu', muqanni', wal lubab, wa ta'liqah, wal usul mujarrad. Barulah yang ke-41 Syekh Qafal As-Saghir. Jadi sudah saya koreksi tadi, ya.
Syekh Abu Bakar Abdullah bin Ahmad bin Abdullah Al-Ma'ruf bi Qafas Al-Marwazi. Belajar dan menjadi ahli fikih melalui tangan Syekh Abu Zaid Al-Marwazi, mendengar dari beliau dan dari Syekh Khalil bin Ahmad Al-Qadi wa jama'at ulama. Ibda ta'allum ala kibari sinni ba'dama afna syabibatahu fi sunatil aqfal wa kana man fiha. Tengok ni. Ibtada ta'allum, beliau mulai belajar agama itu pada usia senja. Kibari sinni, pada usia senja. Setelah beliau menghabiskan masa mudanya fi sunatil aqfal, dalam profesi sebagai pembuat kunci, dan beliau mahir. Maka dikasih gelar kafal. Kafal tukang kunci. Qila inna lillahi wa inna sanatan. Dikatakan beliau mulai belajar itu umur 30 tahun. Allah beri berkat hatta arba'ah ahli asri, sampai beliau melebihi ulama-ulama sezaman. Wa sar afqah ahli zamani, menjadi ahli fiqih, paling pandai fiqih dibanding ulama sezaman. Beliau disebut sampai dapat gelar Syekhul Khurasaniyin, ulama Khurasan. Wal qaimu bi aba'i tariqatihim, dan beliau itu bertanggung jawab bi aba'i tariqatihim. Saya terjemahkan dulu terlik. Beliau itu bertanggung jawab terhadap uncang-uncang. Tahu uncang? Dompet yang gantung tuh. Nah, itu. Beliau bertanggung jawab terhadap uncang-uncang metode ulama-ulama Khurasan. Maksudnya apa? Beliau bertanggung jawab terhadap ilmu ulama-ulama di Khurasan. Kan hebatlah ya. Beliau huwaladzi yuksaru zikruhu fi kutub fiqh. Beliaulah yang banyak disebut nama dalam kitab fikih. Maka dalam kitab fikih qafal, maksudnya qafal as-shaghir ya. Adapun Syekh Qafal Kabir, Qafal Kabir, iza zukira fiha adatan yuqayyadu bisyashi. Jadi kalau Syekh Qafal Kabir itu biasanya ujung-ujungnya yuqayyadu, diembel-embeli dengan asyashi. Jadi kalau Syekh Qafal Kabir, asyashi. Ya. Tetapi ashabu tariqatil Iraq, ulama-ulama Iraq, kadang-kadang yutriquna, mereka memutlakkan lafaz qafal, wa yaqsiduna, dan mereka memaksudkannya adalah Syekh Qafal Kabir Asyashi ya. Itu. Tapi kadang-kadang enggak pakai Asyashi pun oleh ulama-ulama Iraq, maksudnya adalah Syekh Qafal Asyashi. Ini istilah-istilah ini mesti faham kita ya. Adapun Syekh Qafal Asyashi fa innahu yuksaru dzikru fi ma'adal fiqhi min al-usuli wat tafsir wa ghairihima. Adapun Syekh Qafal Asyashi banyak disebutkan selain fikih, yaitu usul fikih, tafsir dan selainnya. Di antara karya Syekh Qafal As-Saghir adalah Al-Fatawa. Di antara pendapat Syekh Qafal As-Saghir ini adalah dahak najis. Nah, ini di antara pendapat Syekh Qafal As-Saghir, dahak najis menurut beliau. Berikutnya ke-42. Kita sambung akan datang lah ya. Yang ke-42, insyaallah sampai 48 nanti kita tambah sedikit pengantar Muharirul Mazhab ya. Ini Mujaddid Fatwa ya, dan Ahlu Tarjih. Ingat-ingatkan yang akan datang 42. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.